Question, c'est du fait, donc, l'organisation de l'appareil génital chez l'homme. Voilà. Donc, je fais une fonction des testicules. Selon la structure des testicules, il y a deux fonctions. Une fonction exocrine et une fonction endocrine. On voit la fonction exocrine, c'est la production des spermatozoïdes, donc par un phénomène de spermatogénèse. Voilà. Ou bien la fonction endocrine, c'est la synthèse des hormones, principalement la testostérone. Donc, شفنا dans la séance اللي فاتت شفنا زاد en détail déjà شفنا زاد l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la spermatogénèse من جهة زاد شفنا selon la vérification du cas de fonction endocrine. Donc, la testostérone contrôle les caractères sexuels primaires et secondaires, selon les expériences que nous avons. وشفنا l'hormone اللي هي التستوستيرون هذه وقلنا راهي السكريسيون تاعها تصير بفاسون pulsatile. Voilà. Donc, nous avons déjà plus que le contrôle du fonctionnement testiculaire. Donc, le contrôle et régulation de fonction du testicule. Donc, en plus de sa fonction exocrine, les spermatogénèse, les testicules possèdent une deuxième fonction endocrine par la synthèse et fabrication de la testostérone. La testostérone constitue une hormone stéroïde, donc dérivée du cholestérol, sécrétée par les cellules dégradées dans le foie et éliminé dans les urines. Donc, qui m'a eu hormone, donc testostérone, a une durée de vie, donc bien une action immédiate, ou fait ça matière la dégradation. Mais je sais pas. On la tourne dans le sang. Mais à la puberté, la testostérone permet l'acquisition et le maintien des caractères sexuels secondaires et bien sûr la spermatogénèse dans les types séminifères. Donc, l'action ciblée de la testostérone s'explique par la présence dans les cellules cibles des récepteurs bien sûr spécifiques. Donc, on peut nous aider à les récepteurs de la testostérone, une cellule sécrétrice. Donc, sécrétrice ou des cellules cibles, cellules sécrétrices ou endocrine. اللي باش تخرج la testostérone باش يمشينا dans la voie sanguine et باش يوصلنا لune cellule dite cellule cible. وقلنا اللي السيلول cible هذا عندها récepteur spécifique, récepteur cytoplasmique de la testostérone à l'intérieur du cytoplasme. Voilà. Mais voilà, donc l'action ciblée, c'est bon. La dégradation de cette hormone est compensée par une autre sécrétion. Pour maintenir le taux plasmatique stable, il existe donc un système de régulation qui permet d'informer les types séminifères sur le taux plasmatique de la testostérone. Donc, on teste autrement. Donc, un taux de testostérone presque, presque il est stable toujours. Mais نعرفوا احنا اللي هو dégradable, c'est dégradation. Donc شو معناها كل ما تطيح la quantité de la testostérone, donc elle est
donc recompensée par une autre quantité. Donc, il y a donc cette quantité d'énergie je parle une quantité autre de la testostérone sécrétée par les cellules de Leydig. Donc, qui fait cher, donc, ou bien les cellules de Leydig, qui fait cher pour une femme en manque de la testostérone, avec le bouchon de chauffeur, اليوم إن شاء الله. Donc, comment fonctionne donc ce système de régulation اللي هي باش نبداو بأول حاجة اللي دونك اللي هنا عندنا نشوفوا الرول دو ليبوفيز. دونك إذا كان نشوفوا احنا ستركتور اللي هي au niveau du cerveau. دونك شنو عندنا une zone bien déterminée شنو فيها ce qu'on appelle l'hypophyse. L'hypophyse هي bon petite glande reliée à la face inférieure de l'encéphale et sécrète plusieurs hormones importantes. Donc, l'hypophyse linéaire, مقسوم الجزء عن l'hypophyse antérieure ou l'hypophyse postérieure. اللي يهمنا نحن توا c'est l'hypophyse antérieure اللي باش نحكيو عليه. Donc, l'hypophyse donc également donc il est appelé donc glande pituitaire, comprend deux régions, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure. Ces deux lobes sont étroitement liés à l'hypothalamus et notre zone médiane, l'hypothalamus, par voilà, une région voilà, au-dessous de l'hypophyse, tout simplement. Mais, il y a des observations cliniques. Il y a des signes cliniques de l'hypogonadisme, c'est l'atrophie des testicules, à l'origine d'une stérilité et l'absence ou bien faible développement de certains caractères masculins sont souvent dus à un déficit d'origine hypophysaire. Donc, l'hypophyse vélaire, un déficit, tout simplement. Il est possible d'améliorer l'état de ces malades en réalisant des injections de produits extraits hypophysaires. شفنا déjà احنا في السيونس اللي فاتت كي نعملوا انجكسيون دونك دي اكستري دونك عملنا تستيكولير وقتها رجعت لنا لي كاركتير سيكسيول سكوندير وعرفنا لي في دونك دي اكستري هذوكم اللي فيهم التستوستيرون سور لي كاركتير سيكسيول سكوندير. المهم هنا إذا كان عندنا مشكلة في الهيبوفيز دونك نعملوا دي اكستري دوريجين هيبوفيزير باش ترجع لنا فونكسيونمون دي تستيكول نورمال. Il était une hypothèse montrant les interactions entre l'hypophyse et les testicules. شنو باش نجم تكون l'hypothèse proposée؟ عطيني une hypothèse. شوف سي سامبل تو شنو عندنا؟ عندنا donc problème au niveau de l'hypophyse. كي عندنا problème au niveau de l'hypophyse شنو صار هنا؟ قال لك déjà atrophie des testicules. Donc les testicules sont atrophiés. Même que je n'ai à l'atrophie des testicules, نحكيو على non fonctionnement ou bien dysfonctionnement des testicules. ما عادش يخدموا لي تستيكول. قال لك اذا كان نعملوا انجكسيون des injections voilà d'extrait hypophysaire. Mais les injections d'extrait hypophysaire corrigent les troubles, معناها يرجعوا le fonctionnement des testicules. Donc, corrige le trouble testiculaire. Donc l'hypothèse bien sûr qui montre les interactions ou bien la relation entre l'hypophyse et les testicules. C'est simple. Donc إذا كان عندي problème au niveau de l'hypophyse donc atrophie des testicules. التستيكول ما عادش تخدم. إذا كان نعمل انجكسيون ديكستري hypophysaire التستيكول ترجع تخدم. شنو هو l'hypothèse donc
كيف شفنا المره الاخرى تو اذا كان حكينا المره الاخرى حكينا على الاكستري عملنا انجكسيون اكستري تستيكولير صلحت لنا رجعت لنا لي كاركتير سيكسويل سكندير. دونك اذا كان نعملوا احنا تو نشوفها مازلنا ناخذوا حاجه بحاجه باهي. دونك اذا كان نعملوا احنا راهو نعطيني هيبوثيز بروبوزي ان هيبوثيز عملنا بروبليم او نيفو دونك عندنا بروبليم او نيفو دي ليبوفيز صار اتروفي دي تستيكول. باهي اذا كان عملت انجكسيون دونك صار كوركسيون دي تروبل تستيكولير. يعني فما اون هرمون ريسبونسابل. لا ما حشناش بهرمون شنو ريلاسيون اونتر تستيكول اي ليبوفيز اي تستيكول. ليس جمعيه في ليبوفيز agit sur le testicule. باهي صحيت ليبوفيز اجي ولا صحيت تري بيان. دونك فوالا نقولوا ليبوفيز كوموند ولا كونترول لي اكتيفيتي تستيكولير سامبلومون. فوالا دونك نجي نكتبوا على نقولوا كو ليبوفيز كونترول كنترول ولا كوماند les activités testiculaires. Bien le fonctionnement des activités testiculaires. شنو هما les activités testiculaires؟ Donc on a deux fonctions. Endocrine ou voilà, c'est-à-dire la spermatogénèse. Spermatogénèse ou les caractères sexuels du corps. Très bien. Et bien sûr, sécrétion du testostérone. Il y a par les contrôles et les caractères sexuels. Et la sécrétion de testostérone. Voilà. Mais bien sûr qu'il nous propose une hypothèse, il dit nous amener la vérification. Donc, la vérification de l'hypothèse interne se trouve par des expériences suivantes. Donc, pour la première expérience, un animal martyr témoin, bien sûr, avec son hypophyse normale. Donc, résultat, fait schéma, un schéma d'une coupe transversale au niveau des testicules. Donc, tissu interstitiel normal, donc tube séminifère normal. Voilà, des spermatozoïdes, donc c'est normal déjà. Mais, donc, la deuxième expérience, on a une hypophysiectomie, c'est-à-dire ablation de l'hypophyse. Donc, تتنحينا l'hypophyse مع شنو l'hypophyse؟ يقعد quelques cellules germinales. Quelques cellules germinales. ما فماش spermatogenèse ou atrophie ولا أي atrophie des cellules de Leydig. La question normalement c'est d'analyser les résultats obtenus en vue de déterminer donc la voie de communication entre l'hypophyse et les testicules. Donc les nerfs نعملوا une analyse. Donc اللي ما يعرفش l'analyse de préférence يتبع كيفاش نعملوا l'analyse من الأول. Donc سؤال سؤال ديجا. دونك هكا كيفاش تعمل اناليز دونك نتبعو سي سامبل معناها ماهيش حاجه صعيبه الاناليز اللي برشا عليه في الماء دونك سهل على الاخر. باهي شكون ينجم يعمل لي محاوله هكا مثلا دونك تو سامبلون جوست باش تعمل لي عباره ليزون انتر ليكسبيريونس اي الريزلتا. هذا الشيما عباره باش تعمل فيزيكتومي دان انيمال بيبير ولا un animal نحكيو على التيموان ولا لا؟ un animal pubère. نجم هكا مثلا تحكي على التيموان احكي على الدوزيام ديريكت وتقارن بارابور للتيموان بيان سور. اي لا معناتها نحكيو على ليبوفيزيوكتومي ولا نمشيو ديريكت نحكيو على الدوزيام اكسبيريونس. دوزيام l'ablation de l'hypophyse agit sur les testicules. On remarque quelques cellules germinales
atrophie des cellules interstitielles ou absence de ما فماش spermatogenèse باهي عارفش انه اوكي ما ننساش باش حسب نعاودوا مع بعض. التصويرة معناها اي فوالا باهي ما ننساش عاوتاني باش نزيد نعاود مع بعضنا من النور l'expérience numéro 2. Donc, لهنا شنو عمل؟ هو عمل hypophysiectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'hypophyse. نجم نقولوا l'ablation de l'hypophyse ولا l'hypophysiectomie. Juste trap شنو نعمل عبارة نربط بين l'expérience والريزلtat, tout simplement. d'un animal père. De l'animal père. Entraîne. Voilà, très bien. Entraîne. Deux points à la ligne. وشنو entraîne شنو يعني؟ أول حاجة نشوف التيب سيميليفير. أي ما فماش سبرماتوجونيز. صحيح le tube séminifère اللي ما فيهوش atrophie صحيح des très tubes bien séminifères. atrophie du tube séminifère très bien donc on traîne l'atrophie donc de type séminifère. Ouais. Quoi d'autre? Donc madame atrophie du tube séminifère شنو يصير فيه هو؟ يصير فيه le spermatogenèse donc absence. Très bien, absence, bien arrêt. Arrêt. Voilà, absence de la spermatogenèse. Ben, بالنسبة للتسي interstitiel. كيف atrophie des cellules interstitielles. Du tissu interstitiel. Atrophie du tissu donc interstitiel. Les cellules de l'élite sont atrophiées. Déjà, voilà. Ou quelques واحد sanguines, quelques. موجودين في السوفون. ما عندهمش علاقة. Donc, cellules de l'élite atrophiées. Mais, madame, les cellules de l'élite sont atrophiées. شنو يعملهم الرول نتاع السلول ديال الديك؟ cellules atrophiées, les digues sont responsables du caractère sexuel. C'est-à-dire, c'est la sécrétion de quoi? De testostérone. صحيح. Donc, madame ما كملش sécrétion, donc ما كملش السلول ديال الديك ولا atrophiée, donc arrêt de sécrétion ou le trouble de sécrétion de testostérone. Voilà, tout simplement. ما فيها حتى شيء. ليه؟ نتعدوا للإكسبيرينس 3. بعد نعمل conclusion générale. L'injection quotidienne. Voilà. Donc, injection. شنو عمل هو في الإكسبيرينس 3؟ Injection quotidienne des extraits hypophysaires. Donc, injection quotidienne d'extrait hypophysaire à l'animal hypophysiectomisé. Donc, هنا اللي نشوفوه في الشيما d'interprétation هي بينها donc chez le sujet donc mâle pubère témoin. Donc, هنا صار donc هنا correction des troubles. Voilà, ou la correction du trouble de l'hypophysiectomie. Donc, les troubles اللي عملتها donc l'hypophysiectomie وصلحها déjà ورجعت نورمال. Donc, اللي هنا إذا كان باش نحكيو على l'injection quotidienne donc شو نقولوا في الاناليز نتاعنا l'injection quotidienne des extraits hypophysaires à l'animal hypophysiectomisé. Donc, à l'animal hypophysiectomisé, bon, l'injection quotidienne des extraits.
Donc, il faut hypophysiectomiser l'hypophyse. Entraîne, La restauration. voilà. Entraîne la restauration. Restauration. Bien sûr, de restauration de la spermatogenèse, puisqu'il y a des spermatozoïdes au niveau du tube séminifère, donc le nez, et les cellules de l'éduc, puisqu'elles sont, elles sont nombreuses, donc les liens, kiff, sa sécrétion de la testostérone. Donc le nez, la restauration de la spermatogenèse et la sécrétion de la testostérone. Bien sûr, هذا ما خرجتهم من structure لتثبيت نجم تصير لنا نقولوا restauration bien sûr d'un des tubes séminifères donc normal voilà avec présence de spermatozoïdes donc restauration de spermatogenèse et le développement des cellules donc de Leydig donc sécrétion de la testostérone tout simplement. Mais une conclusion اللي نجم نخرجوا بها هنا هو اللي جا قال لك envie de déterminer la voie de communication. Donc هنا entre l'hypophyse صحيت والtesticule. Donc هنا la voie de communication c'est une voie donc sanguine et morale bien sûr par des hormones déjà هذه شفناها. قلنا راهو كيف نعملوا احنا ابلاسيون شنو باش نعرفوا نحيو حاجه شنو باش نعرفوا فيها الابلاسيون باش نعرفوا الرول دو ليبوفيز مثلا فوالا دونك كي نعمل دونك قلنا راه وقت اللي نعملوا احنا مثلا انجكسيون هذاك هرمون نحكيو على الهرمون فوالا كي نعمل انجكسيون باش نحكيو على الهرمون باهي هذيك الانجكسيون وكي نعمل جريف معناتها يمغال فوالا دونك نعمل جريف باش نحكي على فوا sanguine ou bien immorale وكي نعمل دونك انجكسيون باش نحكي على لي هرمون دونك هذوما ديما نشدوهم في البارتي لهنا ديجا عمل الابلاسيون دونك هنا عرفت باش نعرف الرول نتاع ليبوفيز شنو هو بالضبط فوالا وعمل زاده دونك الانجكسيون دونك ديكستري ليبوفيزير دونك باش نعرف نحكي على الفوا المورال دونك نجم تعمل عمليه فوا المورال بالسونين بار l'intermédiaire des hormones. La conclusion, voilà, que l'hypophyse contrôle. L'hypophyse contrôle le commande les fonctions du testicule. Les fonctions testiculaires par la voie sanguine. Par la voie sanguine, bien sûr, grâce à la sécrétion des hormones. Madame a fait injection. On a déjà les effets donc normal. Donc la sécrétion des hormones. Les hormones hypophysaires, elles sont sécrétées par l'hypophyse. باش نسميوهم تستيرون
hypophysaires, des hormones hypophysaires sécrétées par l'hypophyse. l'hypophyse, donc les FSH ou LH. Voilà, très bien. Donc, appelé gonadostimuline. Gonadostimuline ou encore gonadotrophine. Voilà. Ces gonadostimulines ou bien gonadotrophine, هما LH et FSH. Mais l'hypothèse نتاعي donc اللي عملتها من دول est validée. L'hypothèse qu'on a l'hypothèse commande la fonction testiculaire, donc l'hypothèse est validée. Mais هذه الحاجة الأولى donc اللي عرفناها. توا باش نشوفوا les effets des gonadostimulines. C'est deux types d'hormones. شنو يعملوا بالضبط؟ donc باش نعرف les effets donc هنا نتاعهم يلزمني نعمل des expériences. Donc هنا les expériences. Donc la première expérience, l'animal hypophysiectomisé, bien sûr, sécrétion de testostérone est nulle. Sécrétion de l'ABP. Sécrétion donc de l'ABP, kif et de l'inhibine, des cellules sertolées est nulle. قبل كل شيء نرجع لكم شوية. donc باش نفسر لكم شنو هي l'ABP شنو هي donc l'inhibine. كما نعرفوا نحن السيلول donc de Leydig تصنع لنا لا تستوستيرون. كيف زاد عندنا التيب دو سيلول، عندنا السيلول دي سيرتولي. السيلول دي سيرتولي زاد تصنع لنا حاجتين في الأصل. دونك تصنع لنا لا بي بي اللي هي 60 بروتين. فوالا. وتصنع لنا لينيبين اللي هي هرمون. l'ABP, donc هي l'ABP تنجم نشوفها من بعد. donc l'ABP مع التستوستيرون تعمل له كومبلكس ABP تستوستيرون هو اللي باش يعمل لنا لا سبرماتوجينيز. هذا هو اللي باش يصنع لنا من بعد يخليها التستوستيرون تصنع السبرماتوجينيز. donc يعمل لا سبرماتوجينيز. به هذه كرومارك. donc باش نجموا دونك وليني بين هرمون دونك نشوفوا شنو هي الرول نتاعها ديجا. donc pour la première donc expérience ديما تيموا. donc ناخذ deuxième expérience bien sûr ونشوفوا الكيستيون سي كيف لنا analyse. donc analyser les résultats de l'expérience les expériences en vue de الحاجة الأولى c'est de déterminer les cellules cibles de gonadostimulines LH et FSH, de préciser les effets physiologiques des gonadostimulines sur les cellules cibles, et d'indiquer le déterminisme hormonal de la spermatogénèse. Les hormones qui interviennent dans la spermatogénèse, tout simplement. Mais, donc, qu'est-ce qu'il faut dire en analyse du prochain? Donc, on va faire comme pratique voilà, donc هنا نعرفوا كيما التستوستيرون قلنا راهو أي donc hormone donc تصنع une cellule donc sécrétrice ou la cellule donc endocrine donc كيف transportée par le sang وباش يمشي لنا bien sûr une autre cellule نسميناها cellule cible. بالنسبة لل LH ou FSH sont de nature protéique. Donc, هذوما de nature protéique عندهم un récepteur membranaire. الريسبتور نتاعهم مش كيما التستوستيرون. donc عندهم un récepteur donc membranaire donc à la surface donc des cellules. هذا مثلا LH par exemple. Voilà.
شوفوا بعد كده زي فيزيولوجي. به نفس الشيء دونك نعملوا سو فورم تاع تابلو نحطوا الاناليز والديدكسيون. شكون نجم يعمل لنا الاناليز دو لا دوزيام اكسبيريونس؟ أنا مع تكلم شيء ولا فماش حد؟ كيف فما حد آخر يحب يتكلم؟ تكلمت برشا. Un animal hypophyséctomisé entraîne régression des cellules interstitielles, régression des cellules de Leydig. ما حسنيش بالليلانية، احنا رجال mais la thème, injection quotidienne de l'hormone LH à l'animal hypophyséctomisé entraîne la restauration, voilà, la sécrétion de la testostérone et l'inhibition, la synthèse de l'APD. D'accord, monsieur. Donc, il y a l'injection, l'injection quotidienne de l'hormone LH à l'animal hypophyséctomisé. Donc, l'injection à l'animal hypophyséctomisé, ça, sécrétion de testostérone donc, par les cellules interstitielles, elle est importante, mais la sécrétion de l'ABP ou l'inhibine, elle est nulle. Voilà. Donc, maintenant, avec juste injection donc LH برك معناها LH برك الHH معناها ما يعملش السبرماتوجينيز وحده، هذا ايش حاب يقول؟ فوالا انسوفيزون يلزم حاجه اخرى معاه. فوالا نجمو خاطر قال سيلول دو سيرتولين نول ابسونس دو سيلول. نجمو الاكسبيريونس هذه نشوفوها شيء نورمال، نجمو نشوفوها الاكسبيريونس. به دونك هنا باش نعملو ليزيون دو بروفيس، دونك باش نحيو البروفيس وبعد ما نحيو البروفيس نشوفو نعملو انجكسيون ولا الهش. دونك وقت نحيو البروفيس شنو باش يصير؟ Voilà. Il y a une lésion au niveau de l'hypophyse. Bien sûr, sécrétion de LH et de FSH, je dois les nuls. Sécrétion donc, de testostérone kif-kif. Donc, kif-kif, ou ما فماش spermatogénèse. Donc, اللي كنا نشوفوا فيه في الاكسبيريونس دونك اللي في الاكسبيريونس هذه ديجا هو بدو اللي كنا نشوفوا فيه في التابلو نتاعنا. دونك اللي هنا لا دونك هنا كيف سيكريسيون دو تستوستيرون فوالا الني هنا كيف لا بي بي دونك السيكريسيون سبرماتوجينيز دونك الني دونك كيف ما فماش سبرماتوجينيز. اذا كان نرجعوا نحن تو باش نعمل انجكسيون دونك دو الهش. اوكي اذا كان نعمل انجكسيون دو لا الهش
Donc, le même chambre injection de la LH. J'ai donné. نعمل فيزيون للإكسس. هذيك الإسهاش هذيك. وبعد نعمل انجكسيون injection de la LH. نخش نعمل انجكسيون كان بعد الليزيون. نعمل انجكسيون. Lésion de l'hypophyse. Voilà, on a le résultat. Je ne sais pas encore. Voilà, donc on a une lésion de l'hypophyse. On va de lésion donc, de l'hypophyse, je une injection. Donc, les nœuds. رجع بالروتور بالك. ترجع déjà, مش مشكلة. Voilà, le résultat obtenu c'est que la sécrétion de testostérone est importante, donc par les cellules interstitielles. Donc, les sécrétions de l'ABP et de l'inhibine, donc par les cellules circulaires, elle est nulle. Donc, شنو نستنتج منها هذه؟ معناتها LH c'est une hormone qui agit sur les cellules interstitielles. Par la sécrétion de testostérone. Voilà les cellules. Les cellules interstitielles se délèvent. أنت تشوف اللي قال لك أناليزي أون في دو ديتيرميني لي سيلول سيبل. هنا لوبجيكتيف سي دو ديتيرميني لي سيلول سيبل. دونك لها شنو لي سيلول سيبل نتاعو؟ سيلول دو ليديك. فوالا دونك هنا هذا سيلول معناها سيلول انترستيسيال ولا سيلول دو ليديك هما سيلول سيبل دو لا الهاش. دونك هنا لانجكسيون دونك نجي باش نعمل الاناليز نتاعي. نقولوا شكون سيلول سيبل وكاهو. Donc, la déduction, bien sûr, elle est complémentaire à celui-ci de déduction. Donc, l'injection quotidienne de la LH à l'animal. Hypophysiectomisé entraîne. Voilà, entraîne. نشوفوا لهنا les cellules interstitielles. صحيح لهنا بالنسبه صحيح développement des cellules interstitielles très bien.
Donc, on va dire qu'on a une sécrétion. Donc, le développement des cellules interstitielles, donc les cellules de Leydig. Et deviennent fonctionnels. صحيت لهنا اللي بيان فونكسيونيل qui sécrète لهنا la testostérone. Voilà, accompagné par une sécrétion importante de testostérone. Voilà, par une sécrétion importante de la testostérone. Mais, هنا زاد ما ننسوش باش نحكيو على التيوب سيميليفير. Alors que on constate la régression des cellules de Sertoli. Reste nul. Donc, reste atrophié. Tout simplement. Alors que le type similifère reste atrophié. ما فماش spermatogenèse ما نقولوش. Bien sûr. Donc, madame, le type similifère atrophié, ما فماش spermatogenèse et نجم نزيدو زاد نقارنو بالسيكريسيون de la PP. Donc, والإيميلين situation de la BP. Mais شنو باش نخرجوا منها؟ سامحني ما نمشيو حسب ما ظهر في التيموان هكا ولا؟ Bien sûr, bien sûr. Donc, les détections internes, donc tout simplement, باش تعطي les cellules cibles des gonadotropines. هنا عملت injection de LH, donc باش نعطي cellules cibles de LH. Donc هنا والليفي فيزيولوجيك نتاعها. Donc هنا بالنسبة للسيلول سيبل شكون السيلول سيبل de LH؟ هي السيلول de Leydig. Voilà, les cellules interstitielles sont les cellules cibles. ناقصة حاجة les cellules interstitielles et sont les cellules cibles. sont les cellules cibles de l'hormone LH. Et la sécrétion de la testostérone est stimulée par Oui, ça a sécrétion de testostérone stimulée par la LH ou bien la LH. La sécrétion de la testostérone. Sécrétion de la testostérone par les cellules interstitielles. Par les cellules interstitielles. Voilà. Mais هذا بالنسبة للأولاني على نفس المبنى أنا مش نخدمها الكل بنفس الطريقة. هذه إكسبيريونس فيها دو معناها. توا تروى. ما عملنا إكسبيريونس 2 l'expérience 3. Donc, نحاول نخدموهم بشيء باش injection de FSH l'expérience 3. Voilà. عملت injection de FSH seul maintenant. واحد. Injection de la FSH, donc quotidienne bien sûr.
de l'affaissage. Hein, l'animal, bien sûr, hypophysiectomisé. Entraîne le développement des tubes séminifères. Voilà, entraîne. De nouveau, الحاجة الأولانية صحيح donc le développement des tubes séminifères sans l'établissement de la spermatogenèse. في التيوب séminifère شنو الحاجة الأخرى زاد sans achèvement ولا sans rétablissement sans achèvement de la spermatogenèse ما رجعتلناش spermatogenèse لا juste développement به فما زاد accompagné par une sécrétion كيفاش sécrétion importante de testostérone. ثبت لنا sécrétion importante شنو de la De la PV ou l'inhibine. et l'inhibine. Alors que dans cette alors que la sécrétion donc, de ou le tissu interstitiel reste atrophié et la sécrétion nulle de la testostérone est nulle tout simplement. Mais normalement c'est clair. Voilà. Oui. Mais suite maintenant à l'injection quotidienne de bon donc qu'est-ce qu'il fait là Déduction. cellules Sertoli sont Les cellules cibles. voilà les cellules cibles de Normand la FSH. Voilà, CH stimule la sécrétion de FSH, la FSH stimule la sécrétion de l'ADP et bien sûr l'inhibine par les cellules de Sertoli. Mais maintenant, l'ADP, c'est une protéine. L'expérience 4 maintenant, on a fait un ZUX. عطينا LH و FSH. L'injection simultanée quotidienne. Voilà l'injection simultanée de FSH ou LH. De FSH ou LH. À un animal hypophysiectomisé. À l'animal hypophysiectomisé, je déclenche l'établissement de la spermatogenèse et de la reproduction. De restauration. Donc, l'objectif, c'est restauration de la spermatogenèse. Très bien. Donc, puisque nous avons donc des formations de spermatozoïdes, bien sûr, dans les tubes séminifères, où les cellules donc, de l'ADP sont développées. Donc, ça a été sécrétion importante de la testostérone et ainsi développement des cellules de Sertoli. Voilà, développement des cellules de Sertoli, on a l'ADP ou l'inhibine. Voilà. Donc, tout simplement, en conclusion, que l'analyse interne, l'injection de FSH plus LH, شنو باش تعطينا لهنا؟ les cellules de Sertoli donc, et les cellules. Développement, donc c'est formation des spermatozoïdes, développement des tubes séminifères. Donc des tubes séminifères pour donc des tissus interstitiels Z. Donc, وهذا الكل c'est عندما تسمى formation des spermatozoïdes, c'est indice. Voilà, indice de l'achèvement donc de restauration de la spermatogenèse. Mais, donc, en conclusion, le déroulement de la spermatogenèse
Jeunesse. شنو هو لازمه؟ nécessite Voilà. FCH. la sécrétion. كهو. FSH كهو. Les FSH ou LH. Bien sûr, NH. الزوج voilà, nécessite l'action donc combinée des زوج Action simultanée, le combine. ou bien من simultanée FSH إلى LH. اللي هم سميناهم دي Les gonadostimulines gonadostimulines. les gonadostimulines FSH et LH. Voilà. هذوما الكونكلوزيون اللي نخرجوا بها. قال لك indiquer le déterminisme hormonal. indiquer le déterminisme hormonal. Donc اللي جا حكينا عليهم. hormonal de la spermatogenèse. Donc déterminisme hormonal. الديترمينيزم هرمونال دونك de la spermatogenèse شنو نعرفوا نحن هنا نعرفوا que spermatogenèse donc activée donc par l'action de FSH et LH donc هنا bien sûr action indirecte donc par le gonadostimulines نعرفوا اللي LH donc stimule les cellules. Voilà. Stimule la sécrétion, provoque la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig, puisqu'on a des récepteurs spécifiques au niveau de ces cellules. كيف نعرفوا la FSH donc هنا كيف نفس الشيء donc stimule la sécrétion en bien synthèse donc هنا ABP donc هنا par les cellules donc les sertolines ما ننسوش اللي l'ABP هذه c'est une protéine donc هنا de liaison cette protéine de liaison indispensable, bien sûr, à la réception de la testostérone par les cellules germinales. Attends, فسروها شو معناها بالضبط. به قلنا الهرمون والبروتين ABP هذه اللي هي protéine de liaison sécrétée bien sûr par les cellules de Monsieur, oui. فما complexe protéine hormone في الحكاية. Bien sûr. Attends, chef. توا la testostérone bien sûr ou le complexe le testostérone ABP on a l'ABP هذه protéine de transport ou la protéine de liaison indispensable au transport de la testostérone vers le cellules germinales والفيكساسيون نتاعو. لهنا شنو تعطينا كومبلكس في الاخر يعني لو كومبلكس شو اكتب هنا بربي جملة في مثال شنو؟ ABP voilà testostérone active bien stimule active la spermatogenèse. هكذا نجي نفسروها بشيما يكون أوضح. شو سامحني ما نسيتش تكتبها الجملة ذيك باش تقعد في مخي. أنا الجملة اللي قلتها توا لا بي بي بروتين دو ليزون. أي la protéine de liaison indispensable au transport. Voilà. اكتبها لي ما نسيتش باش تقعد نحفظها. ميرسي عايش. Indispensable
transport. De transport voilà, indispensable à la réception de la testostérone par le flux urinaire. À la Donc, réception ou transport de la testostérone par les cellules germinales. Merci, Mais, monsieur. voilà. On passe, donc le nerf sous forme d'un chemin de synthèse. Ce qu'on appelle l'hypophyse. Donc, l'hypophyse est vert, puis donc, des cellules. Les digos. Voilà. Le FSH ou LH, oui. Des cellules qui sécrètent la H, voilà, et d'autres cellules qui sécrètent donc le nez de la FSH. Je vais vous donner par exemple, c'est notre hypophyse antérieure. Voilà, donc des cellules ALH. Voilà, des cellules AFSH. بالنسبة للألهاش والFSH عندك شو نحطوا؟ Des récepteurs membranaires. Mais, donc, les cellules AFSH, cellules AFSH. بالنسبة للFSH نعطيه مثلا كربون نقول LH مثلا غير السمبول. أما البرة مسيو قلنا مبرنات. Juste symbole, juste. De façon plus simple. Donc, عندي LH, symbole de LH, وعندي FSH. symbole de ce terme. Mais, نعرف اللي cellules هذوما ولا les hormones هذوما les cellules تاعهم au niveau des testicules. نعرف les cellules de Leydig sont les cellules cibles de la LH. Les cellules de Sertoli sont les cellules cibles donc de la FSH. Voilà. في كل واحدة نحطوا les récepteurs donc spécifiques. Récepteurs donc c'est celui de récepteur membranaire. Par exemple, le récepteur de la FSH. Mais, donc, donc le LH, il va se fixer sur le récepteur spécifique. Oui. Voilà. Au niveau donc, des cellules donc, de Leydig. De même, le FSH, il fixe sur son récepteur spécifique donc, au niveau de cellules de Sertoli. Les cellules de Leydig qui توصلها donc qui توصلها ل LH
Donc, le même charme de stimulation. Donc, le même kiff. La LH, ou bien les cellules de leydig stimulées par la LH, elles sécrètent de la testostérone. Donc, je la testostérone. D'accord? Bien. Ou le testostérone, donc, ou le cellules de leydig, je ne sais pas l'ABP ou l'INIB. L'ABP, donc voilà. Et l'INIB. bon, l'ABP, le déterminisme hormonal de la spermatogenèse, c'est l'ABP. Donc, il y a des extragènes, donc la testostérone. Symbole. Ou cellules donc de sertolite, donc extragène. l'ABP. L'ABP ou le testostérone, donc, donc, on a un complexe ABP testostérone. Pour activer la spermatogenèse. Ou le complexe d'ailleurs, donc ABP, donc testostérone, elle active la spermatogenèse. Donc, nous avons une activation de la spermatogenèse, c'est-à-dire donc la Spermatozoïde. formation du spermatozoïde. Donc, spermatogonite. Voilà, la formation des gamètes. Spermatozoïde, bien sûr, et l'activation, c'est l'activation de la spermatogenèse. وقت نحكيو على السpermatozoïde نادي جامات ما هكا ولا؟ Bien sûr, gamète mâle, spermatozoïde. Voilà. هذا le déterminisme hormonal de la spermatogenèse. شنو نعاودوه؟ Donc, vite fait, donc عندنا l'hypophyse اللي فيه partie bien sûr des cellules qui sécrètent la LH et d'autres cellules qui sécrètent de la FSH. Mais la LH sécrétée par l'hypophyse stimule les cellules de Leydig à des récepteurs spécifiques, donc au niveau des cellules de Leydig. Donc, ces dernières cellules de Leydig sécrètent de la testostérone. وبالنسبه للFSH cellules cible نتاعو c'est la cellule sertolite qui sécrète une protéine اللي هي l'ABP. Donc هنا le complexe ABP testostérone هو qui active la spermatogenèse. Tout simplement اللي كنا نحكيو فيه الكل عملناه sous forme d'un schéma. Voilà, جاوبنا عليهم هذوما déjà. Ceux qui ont des questions qui font comme un schéma, c'est la réponse. نجي تحط schéma commenté. schéma commenté. زيد تكتب. Bien sûr, تكتب اللي باش تكتبوا donc déjà que la LH stimule les cellules pour sécréter la testostérone, FSH stimule les cellules de sertolite pour sécréter l'ABP, protéine de liaison. Le complexe ABP testostérone active la spermatogenèse pour stimuler la spermatogenèse. Voilà. Mais on passe maintenant au rôle de l'hypothalamus. كما عندنا hypophyse شفنا زاد اللي ثم ce qu'on appelle l'hypothalamus. Bien sûr, on parle donc d'une sécrétion voilà, par voie sanguine. Bien sûr, la LH ou la FSH agit par voie sanguine, sont des hormones. Donc, elles sont des hormones. هنا هذه لازم نفهموها شوية une fois pour toutes. عندنا هذه le syndrome de Kalman donc de Morsier donc est caractérisé par donc خلينا نفهموه ومن بعد نوريكم كيفاش كتاب. Une matérialité complète des testicules associée à un défaut total de production de gamètes mâles. Les neurones de l'hypothalamus ne sont pas physiquement connectés au capillaire du tige de l'hypophyse et les bilans hormonaux
des patients révèlent un taux sanguin presque indétectable, nul, de FSH et LH, et une anosmie, un déficit de la perception donc, des odeurs. خلينا نشوفوا نرجعوا نقول شنو هي الشيما تاع ستركتور تاع الهيبوثالاموس والهيبوفيز. Mais قلنا ان l'hypothalamus موجود donc déjà pour l'hypophyse. Donc il y a des zones donc de l'hypothalamus. Mais relié avec l'hypophyse par le tige donc le nerf hypophysaire ou le tige pituitaire. Mais le nerf نشوفوا شنو هي syndrome de Kalman. Donc déjà باش تفهموا المالادي هذه شنو هي بالضبط. Donc, nous avons le syndrome de Kalman est une maladie héréditaire qui doit, son nom psychique allemand, donc le syndrome est d'origine génétique et selon le type de mutation. Mais la cause autrement, en effet, des neurones qui sont synthétisés au niveau donc, de l'épithélium olfactif. Donc, au niveau de l'épithélium, normalement, c'est la migration vers l'hypothalamus. Je suis de l'hypothalamus. Mais la migration, elle est matiche. La fameuse migration. Donc, les cellules donc nerveuses, normalement, je connais ما تصيرلهمش migration. Donc, ما عادش موجودين في l'emplacement au niveau de l'hypothalamus. Donc, ما دام ما عادش موجودين لهنا وقاعدين في l'épithélium olfactif. Donc, باش يكونوا بعاد دونك ما عادش باش يسمعوهم في السنتيز دونك نشوفوها لهنا ان هرمون اللي اسمها جينر هاش ولا اون بارل دي نورو هرمون هذه سيكريتي بار سي نورون دونك هنا الهيبوثالاميك كلاسيك ب اذا كان ما تساعدش دونك خاطر مالادي دونك هيريديتير الكل اذا كان ما نجمش تصير donc l'immigration au niveau des cellules donc nerveuses au niveau donc de l'hypothalamus وقتها يبدا عندنا المالادي هذه ولا syndrome de Kalman اللي c'est-à-dire autrement dit راه ما عادش موجود عندنا des neurones au niveau de l'hypothalamus tout simplement. Et par la suite اذا كان هما les neurones هذوما باش يسيبونا سكول ابل ان هرمون حتى ولا باش نسبقوا الاحداث شويه اللي هي qui agit sur l'hypophyse, ما عادش باش تساعد لنا النورو هذيك دونك l'hypophyse ما عادش باش يخدم. دونك هاي الميساج خلقنا شوي دي زيتاب مي مش مشكل. باهي فوالا نرجعوا للبوينت تاعنا. باهي Donc, proposer une hypothèse montrant les interactions entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Kima حطينا hypothèse من الأول وقلنا راهو l'hypophyse contrôle le commande donc les contrôle les testicules. هنا l'hypothalamus صحيح commande l'hypophyse ولا contrôle de l'hypophyse. Mais حسب les données اللي يعطيهم الكوموند هذيك باش تكون travers les neurohormones. صحيح معناها بما انه باش تعمل سيكريسيون هرمون دونك هنا بارفوا دونك سونغين دون بار مي ما يكفيش بارفوا سونغين. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون لا حتى نرجع لهنا لا سيت هرمون ولا نورو هرمون اللي هي لا جينيرال هاش هذه دونك دو ليبوثالاموس اجي سور كورت ديستانس. دونك هذاك علاش هنا كي تبدا او نيفو دونك دو l'épithélium olfactif ما تنجمش تعمل سنتيز دو جينيرال هاش. دونك حتى كان تعمل سنتيز دو جينيرال هاش ما تنجمش توصل
l'hypophyse. Voilà. Donc, il nécessite une relation, ce qu'on appelle relation anatomique entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Une relation physique. À travers ce qu'on appelle le tige pituitaire. Donc, هذاك علاش يلزمنا في الهيبوثيز نتاعنا باش نقولوا زاد اللي l'hypothalamus commande l'hypophyse. Donc, l'hypothalamus commande donc l'activité de l'hypophyse, l'activité hypophysaire. Mais voilà, à travers le tige, voilà, donc dans le jour 7 commande ce contrôle nécessite une relation. Voilà, une relation anatomique. Une relation physique entre les deux, d'une part, et sanguine entre les deux structures, c'est-à-dire hypothalamus et hypophyse. Mais ديما كل ما نحطوا hypothèse لازم نعملوا la vérification. La vérification de l'hypothèse تصير par des expériences. Donc هنا la première expérience amène un bélier pubère ayant le complexe hypothalamo-hypophysaire intact. Donc témoin. بالنسبة للليبراسيون des hormones hypophysaires donc LH et FSH est normale. Deuxième condition, chez le bélier, on enlève l'hypophyse puis on la greffe à un endroit quelconque, une greffe sous-cutanée. Sur le même animal, donc elle a fait l'hypophyse ما عادش في بلاصتو وما رجعتوش لبلاصتو حطيته في بلاصة أخرى. donc هنا ما صارتش sécrétion donc de LH ou de FSH. Donc, وهذا اللي باش يبين لنا bien sûr que existe une relation anatomique. لازم يكون l'hypophyse en place مربوط بالhypothalamus. كي نبعثوا على الhypothalamus ما عادش باش يختفي. ou bien باش يزيد يفيريفي لنا donc اللي في l'expérience 3 chez le bélier pubère l'hypophyse est maintenant est maintenue en place mais la tige pituitaire est sectionnée au niveau donc, du groupe AB et séparée par de l'hypothalamus par un papier imperméable. Bien sûr, ce papier ما يخليش يعدي donc les substances. ما يخليهمش يتعب. Donc, analyser les expériences afin de tester la validité de l'hypothèse proposée. Donc, كما قلنا ديما كنحطوا hypothèse لازمنا نعملوا vérification. Donc, faire l'analyse afin de vérifier l'hypothèse. L'analyse, bien sûr, par rapport aux témoins. Donc, je fais une deuxième condition, troisième condition. Donc, je vais vous donner vite fait. Mais c'est une خطر شوية خدمة أخرى. Donc, je vais vite fait نخدموا هذوما. La greffe sous-cutanée. La greffe sous-cutanée d'un bélier pubère hypophysioctomisé entraîne absence de sécrétion de LH et FSH. صحيح entraîne donc l'arrêt de sécrétion du cannabis stimulé FSH et LH. Très bien. Hein? Donc le troisième donc, condition. La section au niveau du tige pituitaire chez un animal pubère aussi entraîne l'absence de sécrétion de LH et FSH.
Voilà, l'absence de sécrétion de LH et de FSH. باهي. دونك الديديكسيون اللي باش نحطوها شنو هي الديديكسيون؟ كيستيون ديديكسيون اللي باش نحطوه شنو هي ديدكسيون في الاخر كونكلوزيون شنو هي الكونكلوزيون؟ الكونكلوزيون راه افان دو فيريفي البوتيل معناها باش نعملوا الفيريفيكاسيون عباره تاع البوتيل نتاعو. وقت اللي نحكيو غريف نقولوا على ايموغال قلنا فما بارفوا ايموغال بصح باش نحكيو على الاولاني ساعه الثاني بارفوا ايموغال كمان البابي امبرميابل والاولاني شنو باش نطلعوا به؟ témoin شكون لي كونديسيون دو كونديسيون دو اي كونديسيون دو مو قلنا ثم غريف سوكوتاني معناتها ماهيش في البلاصه نتاعها صحيح مش في البلاصه نتاعها تري بيان لا غريف ماهيش في مش في l'hypothalamus ولا فوالا entraîne l'absence de sécrétion de LH ou FSH. Voilà, entraîne l'absence de sécrétion. C'est-à-dire, أنا relation باش نحكي عليها أنا. نبوزيت حاجتين قلت il existe une relation anatomique et sanguine. Donc il y a une relation. صحيح باش نحكي على relation sanguine. Tout simplement. Une relation sanguine à travers la tige les deux, l'hypophyse ou l'hypothalamus. La relation donc l'ulani donc l'ulani c'est relation anatomique ou c'est relation donc sanguine. Mais voilà donc je نحكي على la greffe sous-cutanée voilà de l'hypophyse donc arrêt de sécrétion de gonades féminines FSH ou section au niveau des tiges donc précutaires entraîne l'absence de sécrétion de gonades féminines. Donc le même je نحكيو على séparation par membrane imperméable donc absence de communication sanguine ما عادش فما sang باش يتعدى donc entre les deux structures et la déduction on a l'activité hypophysaire nécessite une relation anatomique entre l'hypophyse et l'hypothalamus et l'activité hypophysaire nécessite une relation sanguine entre l'hypophyse et l'hypothalamus. Donc notre hypothèse est validée. Voilà. هنا كان ثم حاجة أخرى لازمنا نحكيو عليها بالنسبة للتيج donc tige pituitaire. Il relie les deux structures. Tige pituitaire relie les deux structures. Voilà. Donc, le nez معناها relation sanguine bien sûr tout simplement l'hypothalamus contrôle ou commande l'activité de l'hypophyse donc par on fait par une hormone ou une neurohormone اسمها donc la GnRH à travers la tige. Voilà, c'est une neurohormone qui agit donc par voie sanguine à travers donc le tige pituitaire. واضح ولا؟ neurohormone ولا زاد عندها اسم آخر gonadolibérine. Voilà, neurohormone كيف النeurohormone هذه اسمها gonadolibérine. Voilà. Donc, نزل حاجة أخرى. Hypothèse et validité. Voilà, نحاول ننزل شوية
اوكي نمشي فوالا دونك عندنا on passe maintenant, on extrait donc au niveau du sang des capillaires de la tige de l'hypophyse, une substance sécrétée par les neurones donc, de l'hypothalamus, c'est une neurohormone appelée GnRH ou bien le gonadotrophin hormone ou gonadolibérine qui agit donc, par voie sanguine sur l'hypophyse et stimule la sécrétion de gonadostimulines. Donc, il est quand l'hypophyse, donc l'hypothalamus, donc sécrète donc de la GnRH et cette donc neurohormone donc dans le sang et agit donc sur l'hypophyse et l'hypophyse sécrète LH ou FSH. Mais il y a l'hypothalamus هذا l'hypothalamus وعندنا هنا l'hypophyse. Donc l'hypothalamus stimule donc l'hypophyse par une neurohormone la GnRH ou l'hypophyse stimulée par l'hypothalamus donc elle se donc sécrète de donc stimule LH et FSH qui stimule les testicules. Mais là, je trouve le mode de sécrétion des hormones donc hypothalamiques et hypophysaires. Mais بالنسبة للمود de sécrétion pulsatile أو كذا. Voilà, donc il y a des pulses. Mais donc les sécrétions, il y a trois sécrétions donc de trois hormones, donc GnRH, LH et testostérone. Donc les trois graphes du document 11 correspondent à l'enregistrement chez le bélier des variations d'hyposanguine de trois hormones GnRH, LH et testostérone. Les prélèvements sanguins sont réalisés au niveau de la tige hypophysaire pour le graphe 1 et dans la circulation générale pour les graphes 2 et 3. Mais analyser ce document afin bien sûr de dégager le mode de sécrétion de ces hormones et la relation de causalité entre les trois sécrétions. Mais donc il y a حاجتين دونك باش نحكي عليهم دونك نحاولوا في نمشي نربحوا الوقت دونك ديما كي نحكيو على المود دي سيكريسيون دي هرمون هيبوثالاميك وهيبوفيزير الكل المود دي سيكريسيون كيفاش تكون هي على شنو باش نحكيو على لي بيك ما صحيح باش نقولوا اللي هي بيلساتين هكا ولا لا باش نحكيو دونك على لي بيك على سيتادير على الفريكونس دي بيك فريكونس فوالا باهي امبليتود صحيح باش نحكيو على الفريكونس ناتور دو سيكسيون اللي هي باش نقولوا بلساتين مثلا ديسكونتيني دونك باش نحكيو على الفريكونس دي بيلس donc nature de sécrétion de la pulsatile. Je n'ai pas la fréquence des pulses, je n'ai pas l'amplitude. Voilà, l'amplitude ou le taux de sécrétion. Donc, le mien, allez. Donc, il y a quand même une chose pour le graphe. Donc, la sécrétion du GnRH, donc, elle est discontinue. Kif. sous forme de pic هنا عندنا بيك كل 6 heures نفس الشيء بالنسبه للالهاش ونفس الشيء بالنسبه للتستوستيرون دونك هنا اذا كان نعمل اناليز نقول لا سيكريسيون هنا
elle est pulsatile ou bien discontinue, donc se produit sous forme de pulse sur les pics avec une fréquence de 1 pic toutes les 6 heures et une amplitude qui varie entre 10 après l'amplitude et donc voilà donc 25 pour les 22 donc le 22 picogrammes par millilitre. Voilà. De même, نفس الشيء pour la FSH, la LH, voilà, et la testostérone. Donc, كيف بالنسبة لل LH, donc la sécrétion كيف pulsatile, impulse ou bien pique toutes les 6 heures. Voilà. L'amplitude donc كيف اللي هنا donc est de 3,5 maximum, donc 3,5 nanogrammes par millilitre. Et pour la testostérone, sécrétion pulsatile, pique toutes les 6 heures, l'amplitude est de 4,5 nanogrammes par millilitre. Donc, les sécrétions, on parle d'une sécrétion pulsatile discontinue, c'est-à-dire sous forme de pic. Mais, les pics, donc sécrétion est faible, donc on a toutes les hormones. Comme un décalage, بيناتهم. Bien sûr, je نحكيو عليها. Donc il y a la relation de causalité. Donc chaque pic donc de testostérone que nous nشوفوا se réalise après un certain temps de latence par des pics donc de LH. Qu'est-ce ce pic de LH se réalise également juste après le pic donc de GnRH. Donc on parle ici que, ou bien on déduit que la sécrétion de GnRH stimule la libération de LH et cette dernière stimule les cellules du Leydig pour sécréter ou bien libérer la testostérone. Voilà, très bien. Donc on parle ici d'une relation de causalité. Voilà. On parle donc d'une relation donc de causalité. Avec le talbomène, c'est la relation de causalité. Bien, on passe maintenant. Merci. On passe maintenant. Pour gagner de temps. Là, on parle donc ce qu'on appelle le retrocontrôle donc sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Dans le but de déterminer l'action de l'activité testiculaire sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, on réalise les expériences suivantes. La première expérience, donc le tableau suivant représente les résultats du test réalisé chez le même bélier 3 jours avant la castration bilatérale, ablation du testicule, et 7 jours après. Le dosage est donc un GnRH, le taux du GnRH avant la castration, puis après la castration. Donc, avant la castration, l'objectif de la question, c'est analyser le résultat du test réalisé en vue de déduire l'action exercée par les testicules sur l'hypothalamus. D'après les informations précédentes et vos connaissances, préciser l'évolution du taux plasmatique des gonades féminines chez le bélier castré. Mais, allez, نبدأ la première question. Donc, on va mettre dosage. Donc, avant la castration, puis après. Donc, je fais une analyse. Avant la castration, on va après la castration. Avant la castration, je suis dit. Faible dose de GnRH, vraiment des pics. Ça arrive. Donc, la sécrétion, donc, la sécrétion, donc, de DIM, je mets une fois pour toutes. ديما راهو كيف يعطيك اناليز دونك سواء تابلو والا كور والا اي حاجه والا كيف من هكايا مثلا اكسبيريونس ديما عندنا مثلا هذه ابري نحطها في فورم دو كور مثلا بارفوا نحطها في كور دونك ابري افون ديما نقسموا الواحد نتاعنا الكور مثلا هذيك اللي شرحتها لك والا كيما الكاهنا في التابلو باش نحطوا افون لا كاستراسيون نعملوا الاناليز نتاعها On va après la castration,
ونحطوا الاناليز نتاعها. افون لا كاستراسيون شنو عندنا افون لا كاستراسيون؟ على شنو باش نحكيو اللي هنا كي يعطيك سيكريسيون بالطريقه هذه؟ سهل صحيح. اول حاجه ناتور دو سيكريسيون شنو كنا نحكيو عليه؟ سو فورم دو بيك. دونك باش نحكيو السيكريسيون صحيح بيلساتور. دونك باش نعطيو ناتور دو سيكريسيون. شنو واحد؟ l'amplitude. صحيح. دونك هنا باش نعطيو ناتور دو سيكريسيون، باش نعطيو زاد لامبليتود نتاع السيكريسيون. La fréquence. La fréquence, صحيح. Donc, fréquence, معناها combien de pulses par heure, صحيح. ولا par selon شنو باش يعطيوها. Et l'amplitude ولا le taux. L'amplitude نتاع de sécrétion. هذم اللي باش نحكي عليهم الثلاثة، سواء الافون سواء ابري، معناها هما بيدهم. دي معناها كي نعمل الاناليز نتاعي راهو سولون هذه ناتور دو سيكريسيون. صحيح. شو نقولوا راهو لا سيكريسيون دي جينيرال اللي كومون pulsatile. صحيح. دونك هنا سيكريسيون سو فورم دو بيس. دونك بيلساتيل. هاي شنو اخ؟ فريكونس نحكيو صحيح. كل ساعة tous les heures. Très bien. Donc هنا بيلساتيل فما ان بيك ولا بيس tous les heures. نجم نقولوا les pulses de sécrétion sont légèrement décalés. مش وين ليجيرمون ديكالي بارابور شنو؟ par rapport au temps. هي ديكالي بارابور. لو كان نحكيو ديكالي معناها عندي دو سيكريسيون وواحده ديكالي على الاخرى. هذاك شو معناه؟ عندنا كل وحده تو. مش نحكيو عليها هذه ليجيرمون ديكالي. دونك هنا افون كاستراسيون كنا باش نحكيو بليس بار شنو عندنا اخر؟ l'amplitude. l'amplitude de sécrétion ولا on parle même si de concentration. L'amplitude de sécrétion on peut dire concentration. نحطو concentration. هنا concentration. كيف concentration ولا l'amplitude؟ نعطي concentration ولا نعطي l'amplitude؟ كيف؟ الكونسنتراسيون varie entre المينيموم والماكسيموم. voilà. عندك 10 normalement 20. 10 c'est أكثر من 20. 30 presque. 30 voilà. 10 et 30. Quand on dit le maximum, donc 10 et 30 picogrammes par millilitre. Mais هذا avant الكاستراسيون. توا après كيف نعملوا نحسبوا لي بولس قداش؟ صحيح بنفس الطريقه. السيكريسيون هي بيدها قاعده pulsatile. Voilà. Mais maintenant ما عادش pulse par heure. Donc مش تولي لنا 3 pulses par heure. 3 pulses par heure. La fréquence du pulse زادت. Donc avec une fréquence l'amplitude زادت. par heure صحيح. Et l'amplitude pour la concentration كيف on parle de concentration ou l'amplitude. Donc ولات لنا déjà entre نقولوا 15 45 50. ماشي نحط 45 environ ولا 50 بيكوغرام par millilitre. دونك هذا ما هو اللي باش تحكي عليه، ما فيها حتى شيء. الكونكلوزيون اللي باش تخرج بها شنو هي الكونكلوزيون اللي باش تخرج بها؟ باهي كيف نحي حاجه شنو باش نعرفوا؟ الرول نتاعها هكا ولا؟ رول كي نعمل هيبوثالاموس. مش قلنا تو كي نعمل ابلاسيون نعملوا الرول باش نعرف بيه الرول هكا ولا لا؟ باهي شنو نحيت عملت هنا؟ عملت كاستراسيون معناها نحيت لي deux testicules castration bilatérale. ablation des testicules. شنو اللي باش نعرفوا دونك هنا سي لو رول دي تستيكول. بيان سور رول دي تستيكول على شكون؟ اللي عملت على الجينيرال دونك على الهيبوثالاموس. واضح ولا لا؟ دونك هنا اذا كان الكاستراسيون
تعملينا une hypersécrétion de GnRH معناها طلع لنا في السكريسيون دو GnRH إذا وقت اللي كانت التستيكول في بلاصتها. كان أنا عندي كاستراسيون donc صارت augmentation sécrétion donc de GnRH. donc معناها لو كانت التستيكول en place التو دو GnRH كيفاش كان؟ ستابل نورمالمون. donc طايح فيبل ولا ستابل واضح ولا؟ بارابور بيان سور للكاستراسيون هكا ولا لا؟ باهي دونك اللي هنا على شنو باش نحكوا دونك هنا اللي التستيكول وقت اللي كانت في بلاصتها شنو عملت؟ نجم نقارن دو فريناج دونك عملت فرين فريناج فرين والا inhibe la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus. Ce freinage, شنو باش نسموه شنو نطلقوا عليه اسم ريترو كنترول نيجاتيف. ريترو كنترول نيجاتيف. ريترو كنترول نيجاتيف. Voilà. قال لك هنا d'après les informations précédentes et vos connaissances, précisez l'évolution de taux de gonadostimulin FSH و LH. Bien sûr إذا كان GnRH طلع في الفريكونس وال في الفريكونس اللي هنا وفي التو دو سيكريسيون كونسنتراسيون نفس الشيء بالنسبة لل LH plus FSH. Donc avant الكاستراسيون باش يكونوا bien sûr كيف donc pas الكاستراسيون خاطر بيلس دو GnRH باش تعطينا بيلس دو FSH ودو LH نفس الشيء دونك هنا ومن بعد الكاستراسيون شنو باش يصير؟ تصير اوغمونتاسيون مثلا تلقى كيف ما هذه بالضبط بلاستيك تلقى 3 بيك ولا 3 بيلس بار او كيما الGnRH وباش تلقى كيف الكونسنتراسيون تاعها طالعه بيان سور اكثر من اللي باش تحطها افون الكاستراسيون. فوالا هذا هو اللي طالبوا منك بيان سور. علاش؟ على خاطر نعرفوا نحن que l'activité épiphysaire est contrôlée ou bien sous contrôle de l'hypothalamus. Voilà, l'hypothalamus. لا كومبلكس الكل نورمالمون. لا نحن نحكيو على كيفاش باش نحط السكريسيون كيفاش باش نحط انا هذه مثلا هكايا ومن بعديك باش تولي لي اكثر مثلا علاش دونك هنا باش نحطهم هذوما وقتها نجم نقول راهو لا الهاش باغ اكزومبل نعرف اللي الهاش راهو سو كنترول دو GnRH من الهيبوثالاموس واضح ولا؟ إذا كانت السكريسيون دو الهيبوثالاموس باش تطلع دونك السكريسيون دو RH كيف باش تطلع؟ كيف؟ واضح ولا؟ Il faut une action inhibitrice. Très bien, voilà هذاك هو دونك هنا شنو نجمو نحكيو آخر فوالا تستيكول بس أنا سيمون سور GnRH فوالا دونك هذايا لاناليز بيان سور ديتايي فوالا لي سيكريسيون كيفاش باش تكون افون كاستراسيون تكون فابل بيان سور وابري بيان سور باش تكون élevée. Mais on passe maintenant la deuxième expérience اللي هنا مثلا. باهي شنو عندنا هنا؟ قال لك l'évolution de taux plasmatique de la gonadolibérine GnRH et gonadostimulin FSH chez le même bélier castré suite à l'injection d'une forte dose de testostérone ou une forte dose d'inhibine, liée hormone sécrétée par cellules de Sertoli, est rapportée dans le graphe suivant. L'année à des témoins, bélier donc castré est traité par la testostérone seule, et l'année bélier castré est traité par une forte dose d'inhibine. Donc, la question, c'est d'exploiter les résultats obtenus afin de déduire le mode d'action des hormones testiculaires, testostérone et inhibine, sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, هنا ماهيش صعيبة الجملة دونك الحكاية سهلة على الآخر. Tout simplement, باش نعمل une exploitation. Donc, une exploitation. L'injection à forte dose. L'injection à forte dose de testostérone chez un bélier castré entraîne GnRH ou LH ou FSH presque nul. Une diminution ou l'inhibition. Aucune action. Voilà, tout simplement. Ben, شوف
اللي هنا إذا كان باش نحكي على الفعل الأولاني باش نقول مثلا اللي راهو pour le pilier castré traité par une forte dose de testostérone, on remarque par exemple que le taux de GnRH, donc presque s'annule, devient très faible, ainsi bien sûr ceux de LH et de FSH presque nuls. نفس الشيء دونك هنا شنو نجم نستنتج منها هذه؟ عملت انجكسيون نجم نفسر هنا عملت انجكسيون دو لا تستوستيرون en forte dose. L'injection de la testostérone شنو عملت لنا هنا؟ forte dose. حتى لنا في السكريسيون دونك de GnRH de même LH et FSH. اللي هنا شنو باش نحكي ولا شنو باش نستنتج؟ لا تستوستيرون شنو عملت لنا لهنا؟ Agit par rétrocontrôle négatif sur. Très bien, donc on dit que la testostérone exerce un Rétrocontrôle. Sur les cellules cibles. Sur les cellules cibles hypophysaires. C'est-à-dire sur la sécrétion de LH. De LH et donc c'est la sécrétion de LH et donc de FSH et donc de LH, tout simplement. Sur la sécrétion de GnRH أو الH, ونعرف اللي GnRH contrôle LH ou FSH. Et par la suite, GnRH contrôle l'hypophyse, tout simplement l'hypothalamus contrôle l'hypophyse par la GnRH. Donc, et par la suite, et par conséquence, donc là sur la LH et la FSH. Voilà, هذه الكونكلوزيون تاعي. نفس الشيء donc هنا إذا كان باش نعمل injection maintenant d'une forte dose d'inhibine. Donc, pour l'analyse interne, bien sûr, je vais chez les piliers castrés traités par une forte dose d'inhibine. ما شنو صار؟ كان نشوفوا GnRH intact, taux normal, LH كيف التون تاعو normal, mais seulement الFSH اللي هو التو نتاعو تحت. Donc لهنا LH plus GnRH يبقاو donc normaux. Par contre, ça diminution de taux de FSH. اللي هنا شنو باش نجم نقول que cette hormone l'inhibine exerce un rétrocontrôle négatif. Que l'inhibine sur les exerce un rétrocontrôle négatif sur les cellules hypophysaires de FSH. Sécrétrices de la FSH. À la capitale de l'hypophyse, il y a des cellules sécrétrices donc, de FSH et d'autres sécrétrices de la LH, sécrétrices spécifiques de la FSH. Très bien. Voilà. Spécifique sécrétrice donc de la FSH. Normalement, هذا بالنسبة للريتروكونترول. فمش حاجة أخرى نمشي عليها. Donc, normalement, هذا هو الكل. نزال جست حاجة صغيرة. Voilà. L'expérience 3 والكاب. باش نزيد نتأكدوا ونثبتوا. احنا عملنا les expériences هذوما. شنو حط هو tout simplement? Chez une souris mal castrée, on injecte dans la circulation générale de la testostérone marquée radioactif. Donc, testostérone radioactif. عملنا له injection, bien sûr, au niveau de la circulation sanguine et par autoradiographie d'une coupe fine de l'hypothalamus et de l'hypophyse, les photographies obtenues donnent les résultats indiqués dans le tableau suivant.
localisation de la radioactivité au niveau de l'hypothalamus, au niveau des cellules sécrétrices de la LH. Mais il n'y a pas de radioactivité au niveau des cellules sécrétrices de la FSH. Donc, moins de exploiter le résultat. À partir de l'expérience 3, je vais vous dire شكون نجم يعمل لي اكسبلواتاسيون نعاود نفس الشيء نفس الكلام باهي لهنا نجم نقول مثلا pour la souris donc traitée par la testostérone marquée ou la radioactif on remarque ou on distingue que la radioactivité se localise spécifiquement au niveau sur les neurones hypothalamiques et au niveau des cellules sécrétrices et hypophysaires sécrétrices de la LH. D'accord? Voilà. هنا شنو نخرج منها هذه؟ Donc il existe des récepteurs intracellulaires. صحيح لا هي intracellulaire bien sûr récepteur de testostérone voilà spécifique à la testostérone au niveau de ces cellules اللي هما l'hypothalamus cellules sécrétrices de LH واضح ولا؟ Donc la déduction اللي باش نخرج بها شو نقولوا que la testostérone agit au niveau des neurones hypothalamiques et des cellules hypophysaires sécrétrices de LH bien sûr par le rétrocontrôle négatif tout simplement. خاطر عنده des cellules cibles à ce niveau. Mais la quatrième expérience عملت injection dans la circulation générale de l'inhibine maintenant donc radioactif كيف شفت جست l'inhibine voilà موجوده كان على les cellules sécrétrices de FSH donc par contre ماهيش موجوده ni au niveau des cellules sécrétrices de LH ni au niveau du neurone hypothalamique donc هذا ce qui vérifie bien sûr اللي قلناه بكري شويه اللي التستوستيرون exerce essentiellement على sécrétion du gène LH donc et LH donc bien sûr mais هنا قلنا LH FSH على خاطر tout simplement اذا كان يتيح لنا الجين LH باش يطيح الزوج باش يطيح LH باش يطيح FSH على خاطر هو كنترول ليبوفيزيكال مش juste les cellules sécrétrices de LH mais parfois dans certains exercices راهو parfois يقول لك عملت injection donc du testostérone mais يطيح لك التو de LH par contre نعمل ديليوشن par contre التو de FSH تبقى كيف ما هي donc ما تتحرك ما تطيحش التو de FSH donc هذه في les exercices donc des astuces تلقاهم في l'exercice donc انت في l'exercice تحكي حسب لي دوني اللي عندك فوالا هذا نعمل به جوست فيريفيكاسيون دونك اذا كان توا نجم نعملوا ريكاب ولا حتى شيما بينون شنو هو اللي اكتشفناه هنا كو فوالا هذه الاكسبلوطاسيون كامله ديجا دونك لو شيما بينون donc نجم نحطوا الشيما بينون لا ميساج نحطوا الشيما بينون نعمل une explication donc بالنسبه للشيما بينون donc هنا نعرف اللي l'hypothalamus donc stimule l'hypophyse par la GNRH donc عندنا des cellules sécrétrices de FSH et des cellules de LH donc les cellules sécrétrices de LH stimule les cellules de Leydig donc pour sécréter la testostérone et la FSH donc stimule les cellules donc germinales et les cellules de Sertoli. Les cellules germinales شنو باش تعمل لنا هنا؟ تعمل l'initiation ou bien le déclenchement de la spermatogenèse voilà par la multiplication du spermatogone هكا هو sans l'achever تعمل donc déclenchement mais ما تكملهاش juste تعمل phase de multiplication اللي شفناها par méthode سي اي بالنسبه للافاساج تمشي زاد للسيلول سيرتولي باش تصنع لنا لا بي بي قلنا اللي لا بي بي افيك دونك لا تستوستيرون تعمل لو كومبلكس ا بي بي تستوستيرون كي اجي او نيفو دي سيلول جيرمينال سيغ باش تعمل لنا لا سبرماتوجينيز دونك لا فورماسيون دي سبرماتوزويد اي بيان سور تستوستيرون تعمل لنا كونترول لي كاركتير سيكسيول بريمير بي سكوندير حاجه اخرى زاد راهو التستوستيرون تعمل ريترو كونترول نيجاتيف sur le complexe hypothalamo-épiphysaire sur l'hypophyse ici
l'hypothalamus. Donc, sur l'hypophyse, spécifiquement sur les cellules sécrétrices de la LH, et sur l'hypothalamus, et l'inhibine, donc hormone sécrétée par les cellules du Sertoli, agit par un autocontrôle négatif sur les cellules sécrétrices de FSH. Donc, c'est très, très clair. Mais, juste une chose autre, je vais vous dire. Voilà. Bon, tableau هذايا donc tous les hormones donc sexuelles donc masculines, donc les glandes sécrétrices, les cellules sécrétrices, les organes cibles et les sphincters physiologiques. Donc هذايا presque je l'ai الدرس كامل تقريبا. Donc نبداو جينرالها قلنا sécrétées par les neurones hypothalamiques. Les cellules cibles sont cellules de l'hypophyse antérieure sécrétrices de FSH et de LH. Les cellules sécrétrices de LH. L'effet physiologique, c'est stimuler la sécrétion de LH et de FSH par l'hypophyse. Mais la FSH sécrétée par l'hypophyse antérieure, par les cellules sécrétrices de FSH, agit sur les cellules de Sertoli et sur les spermatogonies spécifiquement, en stimulant la sécrétion de l'ABP et de l'inhibine par les cellules du Sertoli. Et stimule la multiplication des spermatogonies, c'est-à-dire le déclenchement de la spermatogenèse. La LH est sécrétée par les cellules hypophysaires spécifiques, donc les sécrétrices de LH. Les organes cibles sont les cellules de Leydig. Voilà, et stimule la sécrétion de testostérone par ces cellules. La testostérone sécrétée par les cellules de Leydig, donc agit sur les cellules responsables des caractères sexuels masculins. Donc, caractères sexuels, on contrôle l'apparition et le développement et le maintien des caractères sexuels primaires et secondaires. Agit sur les cellules de la lignée germinale pour activer la spermatogenèse en se liant avec l'ABP, et agit par un autocontrôle négatif sur les cellules de complexe hypothalamo-hypophysaire, tout simplement. Et enfin, l'inhibine, sécrétée par la cellule du Sertoli, donc agit au niveau des, sécrétée par les cellules hypophysaires, voilà, agit sur les cellules hypophysaires sécrétrices de LH par un autocontrôle négatif. Voilà. Exerce un instrument sur la sécrétion de FSH par l'hypophyse antérieure. Donc, les tableaux des hormones, تنظر الكل فيه كل شيء تقريبا، معناها ونجم تحطوا تعلقوا قدامك تفهم بيه كل شيء. مع هذا الشيما بينون هذايا كومونتي اللي هو فاستلك زاد الدرس كامل. دونك اللي هنا لا سيكريسيون سورتو الكونترول والريترو كونترول باش تفهموا في الباهي ثم لا سيكريسيون دو glandes stimulée par l'hypophyse et sous contrôle de l'hypothalamus par l'intermédiaire du neurohormone la GnRH. Donc, la LH sécrétée par l'hypophyse agit sur les cellules de Leydig en stimulant la sécrétion de testostérone, responsable donc de l'apparition des caractères sexuels donc, masculins. Donc, on parle, primaire et secondaire, on parle de la virilité. Et la FSH sécrétée par l'hypophyse, donc sécrétée donc, par l'hypophyse, agit sur les cellules de Sertoli en stimulant la sécrétion de l'ABP qui assure la réception de la testostérone par les cellules germinales en permettant l'activation de la spermatogenèse. Donc, on parle de la fertilité. La testostérone, donc, à forte dose, agit donc, par un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire et l'inhibine agit par un instrument sur les cellules sécrétrices de FSH seulement. Normalement, c'est clair à l'autre. Donc, في حاجتين عملناهم الدرس هذايا الأول. donc في حاجتين تقريبا. donc حاولت نزرب فيها الحصة هذه
باش نكمل فيت في تو نهبط لكم الدوكيومون دونك البي دي اف ان شاء الله نتاع السيونس هذه الكل نهبطه لكم في درايف ونحطه على البروفيل نتاعي ان شاء الله باش نجم نخرجوا وان شاء الله تو نعمل حصص اخرى ان شاء الله نحاولوا نفهموا حتى شويه في هبط لك الدرايف نتاع الحصه الاخرى اللي فيها التمارين ان شاء الله. ميرسي مسيو. عايشك الصحه. عايشك. سلامة. بسلامه. الصحه مسيو. الله يخليك.